Standard First. Subject English. Activity 6.4. We love vegetables. Cabbage. C-A-B-B-A-G-E. Cabbage. Cabbage म्हणजे पत्ता कोबी. Cauliflower. C-A-U-L-I-F-L-O-W-E-R. Cauliflower. Cauliflower म्हणजे फुलकोबी. Carrot. C-A-R-R-O-T. Carrot. Carrot म्हणजे गाजर. Tomato. T-O-M-A-T-O. Tomato. Tomato म्हणजे टमाटे. Potato. P-O-T-A-T-O. Potato. Potato म्हणजे बटाटे. Onion. O-N-I-O-N. Onion. Onion म्हणजे कांदा. Peas. P-E-A-S. Peas. Peas म्हणजे वाटाणे. Beans. B-E-A-N-S. Beans. Beans म्हणजे चवळी, सोयाबीन इत्यादी दाणे असलेल्या शेंगा. Cucumber. C-U-C-U-M-B-E-R. Cucumber. Cucumber म्हणजे काकडी. Chilies. C-H-I-L-L-I-E-S. Chilies. Chilies म्हणजे मिरच्या. Garlic. G-A-R-L-I-C. Garlic. Garlic म्हणजे लसूण. Ginger. G-I-N-G-E-R. Ginger. Ginger म्हणजे आले किंवा अद्रक. Radish. R-A-D-I-S-H. Radish. Radish म्हणजे मुळा. Brinjal. B-R-I-N-J-A-L. Brinjal. Brinjal म्हणजे वांगे. Pumpkin. P-U-M-P-K-I-N. Pumpkin. Pumpkin म्हणजे भोपळा. Cabbage. Cabbage. Cauliflower. Cauliflower. Carrot. Carrot. Tomato. Tomato. Potato. Potato. Onion. Onion. Peas. Peas. Beans. Beans. Cucumber. Cucumber. Chilies. Chilies. Garlic. Garlic. Ginger. Ginger. Radish. Radish. Brinjal. Brinjal. Pumpkin. Pumpkin. आता तुम्ही भाज्या ओळखा आणि त्यांची नावे सांगा.